Taman mogu dohvatiti do kraja. Došla je gazdarica upravo i to je odmah znači pauza, šta ćeš popit, šta ćeš pojesti. Nisam ja znao da ima nekoga kod kuće. Pomislio sam da će biti dobra ideja da on već ostane tu kao tvrda podloga, ali nije. Kako su klinovi postavljeni? Na bočno kipanje. Bio mi je kolega moj, kaže ajde li spremno za odvoz? Pa nije još spremno. Sve smo rubove dobro očistili, povukli smo linije. Kamen dolazi ujutro u 8 sati. Da vidimo koliko smo daleko od kamiončića. Rotacija. Da, daleko smo. 15 cm tražene dubine. Evo, upravo radim zadnje trzajeve. Znaš i sam, zabodem dolje i samo malo odmaknem. Super. Moćni bagerista. Na ovome poslu sam to ja i ne žalim se. Dobar dan, evo nas na novome poslu. Upravo počinjemo sa radom ovdje kod mojih susjeda, ili da od milja kažem komša. Ti mogu samo pokazati par savjeta, trebaš imati, naravno znaš i sam, već ove osigurače. Meni su odlični ovi torban vici. I drugo, nemoj zaboraviti si klinove staviti da se sanduk ne podigne s one strane, znači imamo dva klina. Da, i još jedno nešto zanimljivo da vidiš. Evo gledaj kako smo ovo super riješili za zatvarati zadnju stranicu. Jer kada rampe stoje ne možeš do kraja je zatvoriti, pa onako po 45 stoji. Ajde da ti pokažem ja šta je ovdje posao. Gazda je već, vidiš, ovdje izvukao liniju koju je kiša tako dobro isprala, tako da se to ništa ne vidi. To ću morati ja sada popraviti. Naš zadatak je iskop ove zemlje i dovoz kamena. Evo vidiš kako nam idu ovdje linije. Ide ovako i ovaj dio ovdje je isto za plitko izvući van, sve odvesti, dovesti kamen i raširiti kamen. Pravimo im dvorište na koje će kasnije im ići beton. Započeo sam sa planirkom da vidim koliko se može kopati. Kopa se odlično, naravno kiša nam je pomogla, padala je cijeli tjedan dana. Izvukao sam ovu liniju. Komšo mi nešto baš i nije to dobro izvukao. On sada nije prisutan. Vidim ovdje neku njegovu liniju, ali sjećam se našeg dogovora da je bilo onaj ćošak i ovaj ćošak. Eto, to sam napravio ja. Odmah krećem sa radom, tako da čim prije budemo gotovi. Evo ga iz našeg ureda. Pa kopa se prilično dobro. I baš je dobro da imam špagu, jer točno vidim gdje moram dublje kopati, gdje pliče. Evo, povlačim se ja tako fino lagano nazad. Ići će sa planirkom, čini se cijeli posao, što je super, jer tako ostaje tvrda podloga. Gledam na retrovizor, pomičem se još nazad. Odlična je nagibna planirka, već znaš, zato svaki put se razveselim kada radim sa ovim strojem. Ralicu sada namjerno držim podignutu, ralicu ili dasku ili nož, nekoliko naziva ima taj komad. Aha, ok, ovdje nešto imamo, da vidimo, nadamo se, neki je beton, dobro, vidim da je nešto, sad ćemo vidjeti šta. Nije me Gazda na ništa upozorio, ali ovako plitko ništa ne bi trebalo ni biti. Tu i tamo se nađe koji kamen. Da, počeo sam ti pričati, daska je namjerno podignuta zato da možeš si fino zemlju ispod urati. Eto, samo da malo ovo počistim. Odlično. Ovaj rub sada sjeckam ovako iz kosa. Kada budem tamo, onda ću ga fino odrezati, naravno. Dobro. Samo da vidim po čemu ja ovo tu grebem. A ako je to nešto što je dobro, samo malo da vidim, da probam izvaditi. O, madama, tu su samo neki komadi. Bravo, ide to van. Valjda je bila neka stazica ili nešto. Preplitko mi je da tako ostavim. Da je malo barem dublje ostavio bi ja to, jer onako tu sada ide kamen za betonažu. Idemo još nazad. Odlično, sad već imam. Idemo još naprijed. Malo nazad, malo naprijed. Da pokupim ovo sve što mogu. Dobro. Ok, ovdje je već malo tvrđe i tu moram i dublje. Dobro. Ajmo malo u kamion. Ovo je kamion od moga kolege. Baš jedan dobar kamion.
Mnogo mi se sviđa. Vidiš, R kao rikverc. Idemo lagano nazad, prati sve retrovizore. Dobro je da imamo ovdje ovo nizbrdo. To, ajmo još nazad, približiti se bageru. Može, pratim ga. Ali nećemo previše. Ručna kočnica. Može. Idemo zatvoriti stranicu i ajmo dalje. Mladiću! Nisam ja znao da ima nekoga kod kuće, ja mislim ti u školi ili tako. Pojedem sad. Dobro, inače bi se ja javio, mislio sam da nema nikoga. Evo ja došao rondat kod tebe. Aj živio. Aj bog. Sada sam se namjestio drugačije, tako da mogu očistiti ovu liniju. Tako da sam s time gotov. Još malo, dobro. Nagibna planirka, odlično. Evo, čistimo i ovo. Neka špaga ostane na svome mjestu. Pazi na rubnjake. Da, morao sam sa motikom ići malo očistiti kašiku, jako se lijepi. Što nije uopće čudno. Može, ajmo povlačenje nazad. Gleda na retrovizor. Dobro. Idemo odavdje odsjeće. Ok, malo diraš špagu. Može. I to je to. Evo tako nekako. Ovdje će biti dobro. Odmah mogu ovaj čošak cijeli čistiti. Dubina 15, ne bi trebalo ići više. Dobre, ajmo još nazad. Može. Ajde spori. O, di si? Evo, došao je moj kolega da vozi kamion. Bio mi je kolega moj, kaže, ajde li spremno za odvoz? Pa nije još spremno. Biti će. On bi vozio. Kad napunimo kamion. Lijepi se zemlja, ali svejedno možemo da. Mogu ići malo naprijed. To da počistim, da ovo odsječem. Odlično. Evo, sad smo fino na traženoj dubini. Tamo sam u početku preduboko zakopao, otišao sam na 20, a toliko nije u programu, da tako kažem. Ajmo dalje, ovo nastavljamo, ovo je neki 15 cm i to je to. Guram odmah na prednji kraj, može malo i na zadnji, to otpada zenica. Super. Ne znam kako sam prije radio bez nagibne planirke. Sad čim malo loše stojim, evo i iskop ovako treba izgledati sve na tvrdo, zato mi je i drago da ide sa, zato me veseli da bolje tako kažem, što posao ide sa planirkom nego sa zubima.
napredujemo. Ovo namjerno tako malo udarim na kraju zato da zemlja otpadne. To, držimo se ove dubine i pratimo liniju od gazde, ovdje se malo bolje vidi. To tako nastavljam dalje, kad budem bio u ovoj poziciji onda ću si odavdje izvući zemlju. Taman mogu dohvatiti do kraja. Ovo mi je najosjetljiviji dio, nastavljam tako fino lagano, za sad mi ide dosta dobro. To ovo mogu povući sve prema sebi. Sad malo pripaziti na rinu, vidiš sad, ali pripaziti ćemo. Došao je moj šofer, nestrpljivi. Kaže, ajde Dančo, tovari to! Ajde, sad ću se malo požuriti, a ne volim se stvarno žuriti. I pogotovo ne moram žuriti na ovome poslu, jer kamen tek sutra dolazi. Ne bi volio negdje nešto zapeti susjedima, to bi bilo grozno. Ali ajde, malo ću se požuriti. To, pazi na sve strane. Evo, još ovo mu potovarim, svirnem mu i neka on ode ovo iskipati i nek se vrate. Stane tu još. Evo još ovu kašiku. A ja ću mu onda ovo finiširati na fino, mada je ovo već jako dobro. Može, natovarit ćemo još jednu. Znaš sada, gdje mi ruksak samo? Kako su klinovi postavljeni? Na bočno kipanje. Dobro si se sjetio, bravo. Jedan kamion smo odvezli, drugi upravo još punim. Procijenio sam 3 kamiončića ili 3 kamiona, čini se da će tako i biti. Pa eto, nastavljam dalje sa radom. Ovdje samo još malo ljepše ćemo u liniju napraviti. Ovo je u biti gotovo. Ovaj betončić tu, ne znam šta s njime, najvjerojatnije ću ga ostaviti. I eto, jasno je sada šta još trebam i iskopati. Idemo još raditi. To da aktiviramo nagibnu planirku. Evo vidiš koliko sad imamo sati, 3593. Napredujemo sa satima. Znači da radimo. To je dobro. Rekao bi da ovaj imao original sate, što je super, ali nije baš prijašnji gazda dobro fizički pazio na njega. A i luftova ima dosta. Nije ga baš ni podmazivao. Ali srećom je hidraulika super i mašinica je nešto rađeno na njoj, tako da je to isto dobro. Ok, ajmo nazad. Tu sam se vratio sada po ovaj kamen, jer kažem ti, prva ideja je bila ostaviti to, ali vidiš da nije to bilo mudro. Ovo je dobro, ostavljamo tvrdi iskop iza nas, tako da to će biti vrlo dobar iskop. Da, ovo smo rekli, ovaj beton ćemo ostaviti, da ga sad ne pokidam. Ovo sam sve napravio
napravio bez pomoćnog bageriste. Dosta dobro. Eto, idemo sada zagrabiti jednu kašiku i približiti se kamionu, potovariti ovo, da vidimo koliko smo daleko od kamiončića, rotacija, da, daleko smo, ajmo prema njemu, to. Ok, sad je ovo dobra pozicija, će stati još nekoliko kašika, to odguram malo naprijed, malo nazad, malo bočno, riješeno. Ajmo potovariti još ovo, svakako nema smisla pretovarati jer svakako mora ići treća tura, treći kamiončić. Pazim da mi ne ispada. Riješeno. Ok. Na kraju se super radi. Pomislio sam zbog puno kiše što je padalo ovih dana da će biti poteškoća. Sad samo malo jače nagnem planirku na ovu stranu tako da ovaj ćošak što bolje poravnam. Riješeno, izravnamo se i to će biti to. Dovukao sam se evo do kraja, došla je gazdarica upravo i to je odmah znači pauza, šta ćeš popiti, šta ćeš pojest. Hvala gazdarice, a ja sam zatražio malo ručni alat pa ću malo uz rub, vidiš ovo odlijepiti. Tap, 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 tap. Evo da vidiš koliko ima u kamionu. Treća tura je ovo i bit će 2,5 kamiončića, evo. Ujutro dolazi kamen, tako da se sutra ujutro vidimo sa raširivanjem, a ovo ću ti još malo pokazati kako utovaram ovaj zadnje trzajeve. Očistio sam malo sa ašovom. Vidiš kako sam poravnao. Htio sam samo malo i kašiku očistiti. Ajde, baš se zalijepilo. To. Možemo nastaviti. Ovo ti jednostavno naši sam zabodem dolje i samo malo odmaknem i sad ću sa bagerom moći napraviti, a mi imamo lijepo ravnu liniju kao što i je cilj. Može, idemo to počistiti, pa onda malo pauze. Opet se neka kiša sprema, nadam se da ćemo uspjeti. Kamen dolazi ujutro u 8, nadamo se samo da neće biti ljuska velikoga. Malo kišica nam neće smetati. Evo, ok, idem samo malo lagano naprijed, tako da ovo srušim, to je to. Vraćam se nazad na poziciju, to je to. Može, malo sam se uzdihao od ašova, sad ću se ja smiriti. Dobro mi dođe uvijek izaći van iz bagera i malo se razgibati. To. Odmah ću odavdje kupiti šta sad mogu dohvatiti. Evo ga. Nije loša. Možemo i odavdje dohvatiti šta možemo. To nam sad ide puno lakše, zato što je jedan pomoćni bagerista koji sam bio ja, malo ručno to odradio. Kada duže radiš sa strojem, točno osjetiš po stroju kada ti se zaljepi neki materijal,
baš kašika bude teža, baš nekako osjetiš to. To, ovo sam dobro. Idemo još malo naprijed. Ajmo ovo iz ćoška pokupiti. Dosta dobro. Sad ću ja sa bagerom ući na teren i napraviti finiširanje. Ajmo se voziti. To lagano smo se spustili. Idemo izvaditi ovaj ćošak. Super. To je bilo dobro. Evo, ok, za ovo odsjecanje trebam još malo se udaljiti, gledaj na retrovizor. Tako. Idemo na traženu dubinu. Ovo sve sad možemo počistiti i prema sredini. Može. Sad ćemo ponovno skratiti kran. To, i idemo sve ovo pokupiti. Oprezno, sad moram paziti na gazdaricu da se ne pojavi. I u blizini bagera. Ok, ovdje već ima nekog materijala, ali sve je to slabo. Ajmo još nazad. Javlja mi se kamerica da je slabija, pa ću sačuvati bateriju za kraj. Ali evo, to mi je sad zadatak, sve isfiniširati, pokupiti da bude gotovo. Pauza je gotova, hvala gazdarici, baš je ljubazna. A ja sada završavam posao. Evo, možeš vidjeti kako izgleda naše povlačenje. Evo, trudim se baš lijepo i uredno ovdje sve napraviti. Pogled, retrovizor, može. Tako da skupit ćemo i 3 kamiončića, točno kao što smo i procijenili. Evo, iza nas ostaje tvrda površina, što je super. Ovdje su ovi kamenčići koje ćemo malo ostaviti. Evo, na ovaj dio ću samo tu pripaziti. Dobro je. To je to. Evo, povlačimo se i ostavljamo lijepo uredno iza nas. Odlično. Kamion nam je još jako daleko. Tu je već neka podloga, pa je ne moram baš toliko jako skidati. Evo, vidi se nešto. Dobre. Taman mogu i ovo dohvatiti. Super, ok. Sad dok sam ovdje, bilo bi dobro ovo isto privući prema sebi. Tako da mi sve bude sa ove strane.
to ću sad shrpit na jednu hrpu, kamion si približiti nazad, ja ću stati ovdje sa strojem. Prvo je samo još moram evo ove male čaškiće riješiti. Rukavice su na redu. Možeš vidjeti odmah kako ovo naš posao izgleda. Prilično dobro. Gazdarica maše tamo. Gazdarice, hvala ti na papici. I drugi puta kaže, može. Kad ogladnim, onda idem tamo. I kad ožednim. Evo samo malo da vidiš šta još ovdje me čeka to. Malo odlijepiti, ovdje je baš tvrdo. To sve napravim, povučem sa strojem i kamion ovdje i sve u sanduk. Evo, upravo radim zadnje trzajeve. Gazdarica kaže da je prezadovoljna, super, veseli me to uvijek za čuti. Ali evo i potrudio sam se ovdje napraviti sve baš kako treba. Evo da vidiš kako ćemo pokupiti sve iz čoškova i onda sam gotov. Evo da ovo još postružem fino, sve prema sebi, lagano korigiram nagib kako treba. Evo, šta kažeš, nije loše. Sad ćemo još malo ovdje se voziti. To, sve ovo ide ispod gusjenica. Evo, mogu se ovo malo bočno tu pomaknuti, jer tu ću sad sa strojem, ali to će biti to još odavdje, samo da povučem. Bitno je da uspijem pokupiti svu zemlju bez lopate, a to ćemo uspjeti. Ovo sa ašovom, da, malo treba uz rub. Zato ti treba pomoćni bagerista. Na ovome poslu sam to ja. I ne žalim se. Evo ga, sve sam pokupio. Tu ću vjerojatno morati još malo popraviti dubinu, pa bolje da odmah to napravim. Evo, još sam se malo popeo na hrpu. Znači ovdje vidimo samo da sam preplitko, pa idemo odmah to popraviti. Tako nekako. Sad sam si napravio prostora gdje ću se ja provući sa strojem, da ovo sve mogu pokupiti. Evo, to je to. Popnem se. Ovdje se odšuljam. Podignem dasku. Vučem zemlju i idemo. Tako je. S ovime je gotovo. Ok, namjestim se sad u poziciju. Evo i kao što vidiš, sva zemlja mi je sad na ovoj strani. Može, to je bio cilj. Dobro. Sada ćemo ovo dohvatiti sve na hrpu i onda privučem kamion. Kamion mi je iza leđa, sad sam ga baš pomaknio. I sad ćeš vidjeti kako će sva ova hrpa zemlje nestati i onda smo gotovi. Ok, pazim da ne prosipam. To odlično sam natovario. To. Malo sam si ostavio mjesta jer ću svakako morat malo prema kamionu, pa sam uzeo i to u obzir. Može, a sad grabimo sve.
to, smanjila se hrpica, sad ćemo se približiti kamionu. Evo ovako da vidimo koliko mogu, ok, dosta, relativno, jer imamo pozadinu, ne smiješ na to zaboraviti. Sada ćemo ralicu spustiti dolje, a ovo sve na ralicu. I paziti da ne prebacimo preko ralice. Ovo je bilo, ok. Znam da pola ispod prozora, sad će to popraviti odmah. Ok. Ovako ćemo, eto, da vidiš šta radim, a i da i ja vidim bolje šta radim. Ovo je prilično sve super. Gledaj ovo, ja stišćem nagibnu planirku, ništa se ne događa. Kada izađeš iz stroja, onda ti funkciju isključe. To je sigurnosna funkcija. Ok, pazi da ne prebaciš preko ralice. To je bilo dobro. Može, ovo ćemo malo još odgurat naprijed. I biti će, da, bit će, ovaj kamiončić će biti također pun. Dobro smo procijenili. 3 kamiončića. Sad ćemo odavdje. Malo još ovo sa strane pokupiti i vraćamo se prema sredini. Evo, to je to. To je to. Kraj. Ok. Sada se možemo malo voziti naprijed. Dobro. Sad ću malo si podići dasku gore da ne prebacim. Odlično. Dosta dobro. Vidi šta sad. Sada možeš se vratiti nazad obzirom da si tu već bio. Ok, kamion ti je tu negdje, možemo čak još malo nazad. Dogovoreno. Daska dolje i malo guramo naprijed. To je to. Idemo pokupiti ovo. Da, ovdje sam rekao, samo tu još moram, vidiš i sam, moram malo ovdje još zakopati dolje, ali moram čuvati baterijicu za kraj. Evo, samo ću ti pokazati još ovaj potez. Sve se svodi na ovore. Evo ga. To je to. Ajmo. Ajde, još jedan potez. To može odavdje. I sada rotiram lagano. Evo kao što vidiš. Malo i podignem dasku. To! Znači skoro sve. Taman je i kamiončić skoro pun. Za kamion ti je bolje da više na zadnjem kraju ima tereta, tako da uvijek lakše iskipa.
ako si kamionđija, to sigurno znaš i sam. Gledaj šta sad mogu napraviti, mogu ići malo nazad, ne previše. To je to, spustiti dasku dolje, ići lagano naprijed, ovo se strugati. Super je ovdje tvrdo, to je dobro, ovo povući. Nadam se da će baterijica izdržati. Idemo prema rubu. Da. Ovo smo uspjeli. Odmah vidiš da imamo pola kašike, što znači da možemo i ovo. I sad se lagano zabacujemo, rotiramo. To je to. Ok, ovo malo sad imam još sa strane. To mogu riješiti na ovaj način. Znači, pošto na onu stranu ne mogu dalje, moram se malo služiti ovim trikovima. Jednostavno istu stvar napravite, sve povući prema sredini. To ovdje ostavite na sredini, istu stvar ovdje napravite. Evo ga. To ćemo sad moći pokupiti sa strojem. To je dobro, idemo još malo ovo popraviti. Gledamo ovdje, to je dobro. Ok, tu. Ovo sam baš dobro odlijepio. I ovdje. To je ono gdje baš mi je ostalo da još malo zakopam. To evo sad sam došao do tih 15 cm. Ali čim je ovako tvrdo ispod, to je odličan posao. Da. Riješeno. Riješeno. Ok, da vidim malo radi, kamerica radi. Ok, ima baterije. Znači sad se prevezem preko ove hrpe i sve ću moći pokupiti. To idem lagano odmah sa rotacijom. To, ovdje sam došao do kamiona. Taman toliko mogu rotirati. Ok, sad ćemo mi to, sad ćemo. Može. Super, sad mi je pozadina skroz nazad, što znači da mogu se do ovdje dovesti. Spustim dasku dolje. I to je to. Ovo su zadnji trzajevi utovara. Ajde, sve ćemo ti pokazati kako bez lopate odraditi ovo. Sad ne smijem pogriješiti, sad ne smijem ponovno zemlju si raširiti izvan ruba, jer neću moći pokupiti. Evo. Kao glazura. Idemo. To će biti dobro za ovaj prvi utovar. Riješeno. Evo. Vraćamo se na poziciju. Ok, isto stvar. Sada ću sa strojem, to, vidiš, dasku sam si malo tamo sada zabacio. Tako je. Tako da uhvatimo ovo. I evo ga, upravo je gotovo. Evo da vidiš kako izgleda naš završni posao. Upravo smo gotovi sa ovime.
Tada! Sve smo rubove dobro očistili, povukli smo linije, spremno je za kamen. Evo vidiš, ovdje smo izvukli ravnu liniju, sve kako nam je po uputama gazde i gazdarice. Ako ti se sviđa šta si vidio, možeš ostaviti neki komentar, možeš ostaviti onaj palac, to će mi pomoći u mome razvoju. Ako si nešto novo naučio, isto također ostavi like. U svakom slučaju hvala ti na gledanju, pretplati se na kanal ako to još nisi napravio, biti će još ovakvih zanimljivih epizoda i vidimo se u novoj epizodi. Hvala na gledanju i doviđenja!